Zamislite da se nalazite na ostrvu gde nema gužve, nema buke, nema automobila i semafora. Mesto gde se dani mere zalascima sunca, a najveća gužva nastane kada nekoliko bicikala prođe istom stazom. Danas vas vodimo na Gili Meno, malo ostrvo koje mnogi smatraju najmirnijim delom Indonezije. Krećemo. Gili Meno je raj. Može. Odobreno. Pozdrav svima i dobrodošli u novi video na kanalu Turisti. Moje ime je Milan, pored mene je Tanja zvana Cici Džan i mi se nalazimo na ostrvu Gili Meno koji se nalazi na samo 2 sata speedboatom od Balija. Ljudi, smeste se udobno, uzmite vaše omiljeno piće, vaše omiljene grickalice po tradiciji i krećemo. Upravo ovde na Gili Travanganu počinje naš novi video sa Gili Mena. Idemo do porta ovde na Gili Travanganu, gde se ukrcamo na naš brodić, čamčić ili šta je već. I ljudi, ništa, krećemo na Gili Meno. Uživajte. Krenuli smo malo ranije za svaki slučaj. Karte smo već imali jer smo ih kupili online preko sajta 12 Go Azija, a imate i blagajnu na kojoj ih možete kupiti na licu mesta. Ljudi, došli smo 2 sata ranije, tako da je idealno vreme, evo ga, da doručkujemo ovde. Imamo 2 sata fore, taman za doručak, a onda se ukrcamo na čamčić, idemo na Gili Meno. Pogledajte, ovde imate da ostavite kofere, ovde čak i piše, ima ovde jedna polica. Pogledajte koliko ljudi je ostavilo kofere i lokal je bukvalno pun. Evo ovde imate official ticket office. Ovde imate ove momke koji vas sreću, ne znam šta su oni, ko su oni, dođite tamo lepo na šalter i uzmite vaše karte. Tako da, mislim, treba biti oprezan. Uglavnom ništa, idemo na port ovde, stanemo negde u Ladovinu i da čekamo naš brodić. Ukrcavamo se i bukvalno za 5 minuta stižemo na Gili Meno. Kakva voda? Da, kakva voda. 12:05, 5 minuta, znači 5... Ja popila tabletu za 5 minuta. 5 minuta vožnje na botu. I evo nas na Gili Meno. Dobrodošli na Gili Meno! Na početku sam već rekao da ovde automobili i ostala prevozna sredstva koja se pokreću na benzin ne postoje, tako da smo se kao i na Gili Travanganu spakovali na našu kočiju i uputili ka našem hotelu gde ćemo provesti naredna 4 dana. Po istom principu funkcioniše prevoz na Gili Meno kao na Gili Travanganu. Znači ne postoje motori, automobili i ostala prevozna sredstva koja rade na benzin, samo su u pitanju konjići, bicikle i električni motori, evo ih ovdje. Piće dobrodošlice nam sleduje, ja mislim. Ja mislim da odakle smo mi došli. Odakle smo mi došli. Ali pogledaj ovo. Pogledaj ovo. O, stižu hladni peškirići. Thank you. Hladan peškir, mnogo dobro. Prija sada. Welcome to Sri Resort. How are you? Evo. Good. Drink, please. Good. Yeah. Welcome drink, yeah? Welcome drink, honey, lemon, and ginger. Thank you so much. Serbia. Serbia. Yes. Enjoy, welcome drink, please. Thank you. Ima ginger. Da ti prije ovaj hladan peškir iz Ne da frižidera. prija. Znači ljudi, na ovoj vrućini tako dobro prija ovaj peškir, da ne mogu da vam objasnim. Dobrodošli ću naš. Ajde, ste živeli. Živeli. Da se lepo povedemo, odmorimo. Sjajan početak. Sviđa mi se, a? Sjajan početak odmora na Gili Meno i nove emisije. You say you need your space, then pull me close.
hate your silence. Mislim da je pravo vreme da vam pokažemo našu sobicu ovde na Gilimenu. Ajmo. Ljudi, evo ništa, ulazimo ovde odmah sa leve strane. Čim tu ponim strane? Aha, ovde se para. O, odlično. Odmah sa leve strane nalazi se kupatilo, ovde imamo veliko ogledalo, umivaonik. S ove strane nalazi se sef, ako vam treba, ali dobro. 2 vode, salvete, 2 peškirića, 2 čaše. Kažu da menjaju svaki dan, vidjet ćemo. S ove strane nalazi se toalet. Znači, evo, WC šolja i s ove strane ja ne znam šta ovo znači. Znači, možete ovako da sednete ovde. I da gledate dok neko... I da sačekate svoj red, šalim se. I s ove strane je ova tuškabinica, ovako velika, prostrana. I ovde ulazimo u glavni deo naše sobe. Evo ga, znači veliki krevet. Moramo testiramo krevet. 3, 2, 1. Može. Odobreno. I... Klima, obavezno. Da, imamo klimu. Imamo frižider. I idemo na terasicu. Znači, otvaramo velika vrata. Ovdje imamo ovako jedan krevet. Možete da uživate lepo. Možete da uživate pogled na more, malo se tamo vidi okean. To vam je to. Ovdje imamo jedan stočić, ovdje foteljica, ove merdevine za sušenje ovoga veša, peškir, kupaće gaće. Velika terasa. To je ljudi, da, terasa je velika, lepa. To mi je to. Cena, šta smo rekli? Ja sam zaboravio. 200 € za 4 dana, tako nešto. Oko 200, da, 200 i nešto. Ajde, napisat ćemo, ja ne mogu se sjetiti koja je... Mislim da je 50-ak, da, 50 € je dnevno. Mislim oko 53, tako nešto je noć bila. Gilimeno je, kažu, ostrvo gde novopečeni mladenci dolaze na svoj medeni mesec. Za razliku od Gili Travangana, gde je noćni život manje više razvijen, Gilimeno je totalna suprotnost i ovde se dolazi da se pobegne od svega i svačega. Da saberete svoje misli, napunite baterije i da krenete dalje tamo gde ste stali u svom svakodnevnom životu. Pogledajte ovo, levo, plaža, nigde nikoga, 3-4 čamčića, tamo ima jedan bar u daljini, ne znam da li se vidi. Desno se okrećemo, isto tako, nigde ništa. Ove ovde betonske kocke kvare pogled na sve ovo i ovo ovde, ne znam šta prave, nije ni bitno. I onda u sred ničega naš hotel, ljudi, znači totalna izolacija. I pravi odmor od svega. Od onih silnih vodopada, od gužvi na motoru u Čangu. Znači, vreme je da iskuliramo i da odmorimo. I da, preko puta, ono ostrvo tamo je Gili Air, gde smo bili kad smo išli na snorkeling sa Gili Travangana. Ko je gledao, zna o čemu pričam. Znači, preko puta je Gili Air, koji nije bio u planu, ali zahvaljujući ekskurziji koju smo organizovali, snorkeling, posjetili smo i Gili Air. Sljedeće jutro odlazimo na doručak koji je bio uključen u cenu i krećemo da istražujemo ostrvo i vidimo kako bi mogli da provedemo vreme ovde. Evo nas, posle doručka napuštamo našu teritoriju hotela i idemo, znači ovako od hotela idemo levo, zato što je levo Turtle Point, tačka gde se nalaze kornjače. Pogledajte ovo, ljudi moji, u sred, znači ovog putića koji idemo ka kornjačama, biblioteka. I ovdje možete da iznajmite i maske, i peraja, i uzmete knjigu. Znači, kakve sve čudne stvari se sreću na ovom ostrovu, ovo je nevjerovatno. Znači, ljudi, biblioteka, a? Biblioteka u sred ovako malog ostrva, svaka čast. Tako da, kome treba knjiga može i to da nađe. Turtle Point, znači da su tamo kornjačice.
Upravo tako. Kao i na Gili Travanganu, na Gili Meno se takođe nalaze prelepe kornjače koje možete vidjeti pod vodom. Kornjače u principu možete vidjeti gde god da uđete u vodu, ali postoji i posebne tačke koje su označene na mapi i koje vam garantuju da se one tamo nalaze 100%. Day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. Si vidjela? Malo smo ih duže tražili. Morali smo da idemo skroz. Znači, skroz tamo, ne znam ni ja koliko, 50 metara sigurno peške. Ako ne i više. I onda smo išli skroz levo. Malo smo ih duže tražili, ali smo vidjeli jednu. Ali vrednu, ogromnu. Tako da, ništa, dođete na Turtle Point ovde. Trebalo bi da vidite kornjaču. Tako da, eto, a mi idemo dalje. Idemo sad kod statua. S obzirom da nam je ostalo još samo 2 dana na ovom prelepom ostrvu, rešili smo da odemo na suprotnu stranu i vidimo kako je tamo. Usput srećemo lokalce koji živi svega oko 400 na ostrvu i koji ukoliko nemaju svoj biznis, a to je možda neki market ili varum koji smo sreli nekoliko, idu na susedno ostrvo Lombok koje je po veličini slično Baliju. Saznajemo da na ostrvu postoji čak i osnovna škola. Nailazimo i na jezero, verovali ili ne, koje, složit ćete se, izgleda malo zapušteno, ali sama činjenica da ono uopšte postoji na ovako malom ostrvu izaziva pažnju. A odmah pored jezera, to jest kad idete ovim putićem, evo pravo vama je jezero, a sa leve strane, ako dolazite iz ovog pravca ovde, nalazi se ovako jedan art gallery. Evo ga. I pogledajte, vise majice, vise slike, i nikoga nema. I sad, da li je mnogo rano ili šta je, ja ne znam, ali verovatno da je to u pitanju slike. Ovde su stolovi, tamo je bina, verovatno se održavaju neki koncerti, šta ja znam. Pogledajte. Prelepo. Prelepo. A ko vam još pokazuje ovako Gili Meno osim nas, ljudi? Gdje još možete da vidite ovakav sadržaj nego na kanalu Turisti? Tako da ja mislim da zaslužujemo jedan masni like, komentar i naravno zapratite naš kanal. Izbijamo na plažu, dolazimo do kafića koji je u nesakidašnjem stilu i u daljini vidimo Gili Travangan na kome smo proveli 4 dana. I ukoliko planirate put na ovo ostrvo, savjetujem vam da pogledate naš prethodni video koji će vam pomoći da bolje razumete šta vas čeka na ovom ostrvu. Mi idemo skroz na drugu stranu ostrva, ovako u krug, pošto ovim ovako putićem, ako idete pravo, obilazite celo ostrvo. Jedno nam ga vidi se, Travangan. Da, već se vidi Travangan gde smo bili. Uglavnom obilazimo skroz na suprotnu stranu od našeg hotela i tamo su statue. Pogledajte ovu sliku. Pogledajte ovaj idealno ravan pesak, ležaljke, palmice. Mislim da je ovo neki smeštaj ovde. Smeštaja ima da vam stane pamet. Znači, bukvalno da vam stane pamet okolo celog ostrva, ovako u krug. Kakvi smo mi tamo? Mi smo ekstra, nego ovo je bez, da, ovo je realna slika, bez ikakvih filtera, bez ikakvih farbanja, ukrasa i tako dalje. Pogledajte ovo. Ova strana ostrva je dosta onako aktivnija, mnogo više ima lokala, mnogo više svega, mnogo više ljudi, tako da eto, i preko puta je Gili Travangan gdje smo bili, znači ta strana Gili Mena koja gleda na Gili Travangan je dosta razvijenija. Ovdje imate razne ekskurzije da uzmete. Znači na snorkeling, to ono što smo već uzimali na Gili Travanganu.
A mi idemo da nađemo tačku odakle ćemo da vidimo statue. Da, to je to, stigli smo evo ovamo gdje su ova 3 čamčića i gdje su svi oni ljudi, tu su statue. Ovdje je malo vetrovito, ali dobro, sad ćemo da vidimo. You say you need your space, then pull me close. I read your silence, louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration yours. You open up just to close the door, I stay up late, tryna read your mind. I can't read your mind, but your love will move. Klonilac broj 1 na Gilimenu je upravo izašao. Brate, koliko ovdje ima kamenja. Znači, uopšte nije lako izaći. A šta je dobro da se kupi? One male, one patikice, znaš? Da. One za vodu, ljudi to kupite obavezno. Uglavnom, šta je pojem? Vidjeli ste statue, eno ih ovamo, gdje su ova 2 čamčića. I znači, ukoliko ne uzmete ekskurziju na Gili Travanganu, a dođete na Gilimeno, onaj lokal, sad ću da vam pokažem onaj lokal isto. Nekom to bude orijentir, samo pravo ovako, tu su vam statue. Tako da, eto, sve se može kad se hoće. Dame i gospodo, evo ga, to je taj lokal o kojem vam pričam. Znači, prođete njega ako dolazite s ove strane odakle mi dolazimo, a ako ne, onda pre nego što, znači dođete do lokala, imate ovdje ovaj parking za bicikle i bukvalno ovako pravo su vam statue. Mislim da posle ovakvog dana gdje smo vam pokazali i kornjačice i statue ovdje na Gilimenu, mislim da je idealan završetak dana evo ovdje na Lazy Bagovima uz pivce. Ovdje ide timelapse i mislim da je pravo vreme da uživate u ovom zalasku sunca. Krećemo. Osnovna aktivnost na Gilimeno je sunčanje, traženje kornjača pod vodom i gledanje kako sunce zalazi za horizont. Ovo što vidite je vulkan Agung na Baliju, koji pretpostavljate koliko je veliki ako se vidi čak odavde. The next day you're cold, got me second guessing what I already know. I give you love, but you ration. Dobro jutro, dragi ljudi, nastupio je novi dan i prvo što ćemo da uradimo, idemo da nosimo stvari da nam se operu, verovali ili ne. Ovdje postoji perionica cveša i to ne jedna, da. I evo, Tanja nosi kesu sa ovim stvarima. Idemo da odnesemo stvari na pranje. Ostatak dana bio je sličan prethodnom, a ono sa čime želimo da vas upoznamo je neverovatan Varung Zaja koji se nalazi odmah iza našeg hotela i koji želimo od srca da preporučimo i uvrstimo u naš vodič po ostrvu Gilimenu. Ovdje smo slučajno već prvi dan ušli, verovatno zato što nam je bio najbliži i ispostavilo se da je bio pun pogodak. Bravo, odlično. Sad ćemo da testiramo klopicu i da vam kažem koliko smo sve platili, to je jako bitno. Tako da, eto, ništa, prijatno. Za svaku preporuku, ljudi, znači ako budete na Gilimeno, ovo je malo ostrvce, tako da slobodno možete dođete ovdje, a mi ćemo da idemo dalje i da istražujemo i da vam kažemo koja su sve mjesta dobra za klopu. Tako da, Zaja, odlično, da, kari s morskim plodovima za preporuku. A tebi? Pa super, pa to je to, samo što je meni s piletinom. Da, isto je, samo je, da, Tanja uzela piletinu. Da, baš je ukusno. I eto, kafa, 15.000. Evo nas, završili smo ručkić. Sve zajedno smo platili 240.000 rupi. Znači, 2 kafe, 2 karija, morski plodovi u tempuri i 2 piva, jel' tako? Mala, da. 240.000 rupi, znači 12 eura, ja mislim da je to. Uglavnom, evo. Ljudi, a pogledajte gdje se nalazimo.
Znači, ako je na Gili Travanganu postojala i iole neka civilizacija i nešto, znači sad smo baš u selu. Tako da, Gili Meno je baš, ako želite, kao što sam rekao, da pobegnete od svega, da se odmorite, da ne vidite nikoga, onda lepo dođete na Gili Meno na jedno 5 dana i resetujete se skroz. Osim zalaska sunca, podjednako nam je bilo zanimljivo da barem jedno jutro vidimo kako se rađa novi dan na ovom ostrvu. 26 je i rešili smo da pokažemo kako počinje još jedan dan, ali na Gili Meno. U prirodi samo mali broj ovih mladunaca dočeka odraslo doba. Naišli smo na mesto gde se već godinama brinu o morskim kornjačama koje se izlegu na ostrvu. Nakon što se mladunci izlegu, provode prve mesece života u bezbednim bazenima gdje imaju mnogo veće šanse da prežive. Kada dovoljno ojačaju, puštaju ih nas do okean, gde nastavljaju svoj život u prirodnom okruženju. Ovakvi centri imaju važnu ulogu u očuvanju morskih kornjača, jer u prirodi samo mali broj mladunaca uspe da preživi prve mesece života. Ukoliko posjetite Gili Meno, ovo je jedno od onih mesta koje vredi obići. Ne samo zbog fotografija, već i zbog priče koja stoji iza njega i truda ljudi koji svakodnevno rade na zaštiti ovih fascinantnih životinja. Robinson Crusoe i turisti vas vode na pusto ostrvo Gili Meno. Pogledajte ovo, ljudi. Cela plaža pripada, eno tamo sede dečko i devojka i mi. Znači, nigde nikoga. Evo dolaze ljudi upravo. Eno je Cici-đan maše u daljini. Gili Meno je raj. Definitivno. Da mogu reći za ovo ostrvo, osim da je savršeno za pravi odmor. Ukoliko vam treba da odmorite od svega, da vaša slika pred očima bude beskrajni okean, zalazak sunca, dobra hrana, mir i tišina, onda je ovo mesto stvoreno za vas. Mi se pakujemo na naš speedboat i vraćamo se na Bali, a već sutra nas čeka let i povratak u Moskvu. Pratite nas i putujte, jer svet je pun mesta koje čekaju da postanu vaša omiljena uspomena. I upravo ovde na portu gde su nas i dovezli, završavamo našu posetu Gili Menu i rastajemo se sa vama, ljudi. Stisnite like, napišite neki komentar i naravno zapratite naš kanal. Hvala svima koji su bili s nama od početka do kraja u ovom videu i vidimo se u sledećem putovanju. Ćao!